Hören, mendengarkan. Hör auf, berhenti. Sama-sama hören, tapi artinya beda cuman karena yang satu ditambahin preposisi auf. Apa aja nih kata kerja lainnya yang juga ditambahin auf, jadi beda artinya. Jangan sampai salah ya penggunaannya. Bevor wir anfangen, vergiss bitte nicht zu abonnieren. Halo Leute, wie geht's? Ich bin Safira. Mau sekedar ingetin lagi nih, kalau kata kerja dalam bahasa Jerman itu ditulis dengan huruf kecil dan berakhiran en. Nah, kali ini aku ada 8 kata kerja yang tapi bisa jadi 16 kata kerja nih, cuman karena ada tambahan preposition auf. Yang pertama ada achten. Achten. Kata kerja achten ini artinya ada dua. Pertama, bisa kayak memperhatikan dan mempedulikan. Jadi kayak misalnya contoh buat kata kerja achten aja nih. Auf solche Dinge solltest du wirklich achten. Artinya, untuk hal-hal kayak gini kamu tuh harus memperhatikan loh, kayak gitu. Terus ada juga buat yang artinya tuh mempedulikan. Misalnya, wir müssen die Regeln stärker achten. Di sini artinya kita harus mempedulikan aturan-aturan yang ada. Nah, beda lagi kalau kata achten ini kita tambahin preposition auf. Jadi, achten auf. Dan artinya, achten auf itu memperhatikan sesuatu. Wir achten auf jedes einzelne Details. Kita sangat memperhatikan hal-hal detail kayak gitu. Misalnya mungkin ini di bagian quality control. Jadi intinya kalau achten auf itu ada kata bendanya. Emang sebenarnya kata kerja yang ada tambahan preposition auf ini biasanya tuh ada kata bendanya. Jadi kayak peduli terhadap apa, atau misalnya nanti mendengarkan apa gitu. Jadi emang ada kata bendanya setelah kata auf ini gitu. Next, yang kedua ada kata kerja antworten. Antworten artinya menjawab. Misalnya, zunächst will ich Herrn Müller antworten. Pertama-tama aku bakalan jawab dari pertanyaan Herr Müller, misalnya gitu. Terus beda lagi kalau misalnya kata antworten ini ada tambahan preposition auf, jadinya antworten auf. Nah, artinya kalau antworten auf juga sama-sama menjawab, tapi kayak aku bilang sebelumnya, kalau misalnya ada kata aufnya, itu bakalan ditambahin sama kata kerja gitu. Contoh, Sie antworten auf eine Frage, die nicht ganz klar ist. Dia menjawab suatu pertanyaan yang sama sekali nggak jelas. Jadi kan di situ ada aufnya apa? Auf eine Frage gitu. Next, yang ketiga ada aufpassen. Aufpassen itu artinya kayak ngejagain. Biasanya dipakai buat babysitting misalnya. Nah, itu kita pakainya aufpassen. Misalnya kita tuh lagi disuruh buat ngejagain anak kecil. Terus ternyata dia jatuh. Nah, orang tua itu bisa bilang, du solltest auf ihn aufpassen. Jadi kamu seharusnya bisa jagain dia gitu. Du solltest auf ihn aufpassen. Nah, beda lagi kalau misalnya kata aufpassen ini kita tambahin pakai auf. Aufpassen auf. Lagi-lagi ini harus ada kata bendanya apa. Contoh kalimatnya bisa du musst nur besser auf dich aufpassen. Jadi aufnya adalah auf dich atau terhadap kamu sendiri. Itu juga bisa. Oke, next, verlassen. Kata verlassen artinya meninggalkan. Nah, contoh kalimatnya, sie hat mich verlassen. Dia meninggalkan aku. Tapi kalau misalnya ada kata auf, itu artinya mengandalkan. Contohnya, du kannst auf mich verlassen. Kamu bisa mengandalkan aku. Next, ada kata kerja freuen. Freuen artinya tuh senang. Auch darüber sollten wir uns freuen. Artinya, misalnya ada kejadian yang kurang enak, tapi kita tuh misalnya mau bilang, oh yaudahlah nggak apa-apa, harusnya kita juga senang dengan hal itu. Kalau freuen auf artinya senang atas. Misalnya kita mau bilang, wir freuen uns auf dein Kommen. Kita sangat senang atas kedatangan kamu. Nah, itu bisa dipakai karena ada kata bendanya, dein Kommen atau kedatangan kamu gitu. Jadi kalau freuen aja senang, tapi kalau freuen auf
senang atas sesuatu. Kata kerja warten, menunggu. Kalau warten aja itu artinya nunggu doang kan. Bitte warten Sie hier. Bitte warten Sie hier. Artinya silakan Anda tunggu di sini. Tapi kalau warten auf itu ada sesuatu yang ditungguin. Misalnya ich warte auf dich. Aku nungguin kamu. Gitu. Next ada hören. Hören artinya mendengarkan. Ich höre dich gerade zu. Aku lagi mendengarkan kamu. Tapi kalau ada kata aufnya, hör auf atau aufhören, itu sebenarnya ada dua arti. Yang pertama mendengarkan, tapi ada lagi nih arti lain. Kalau misalnya aufhören itu artinya berhenti. Misalnya kalau buat yang tadi kita mendengarkan sesuatu, wir hören auf unsere Kunden, atau kita mendengarkan kayak masukan dari konsumen kami. Atau kalau misalnya contoh buat aufhören yang berhenti, misalnya es hört auf zu regnen, hujannya udah berhenti. Oke, yang ke-8 vorbereiten atau mempersiapkan, nyiapin. Nah, kalau misalnya nggak pakai auf, eigentlich muss ich das Abendessen vorbereiten. Sebenarnya aku seharusnya nyiapin buat makan malam. Tapi kalau misalnya pakai auf, vorbereiten auf, artinya dia menyiapkan suatu hal. Wir sollen besser vorbereiten auf alles Unerwartete. Wir sollen besser vorbereiten auf alles Unerwartete. Kita seharusnya lebih mempersiapkan diri buat menyiapkan terhadap suatu hal yang nggak pasti gitu, yang tak terduga lah kayak gitu. Oke, itu dia 8 kata kerja yang tanpa dan pakai preposition auf. Jadi ada bedanya antara kata kerja yang nggak pakai sama yang pakai auf. Biasanya tuh tergantung konteks kalimatnya, tapi biasanya kalau misalnya tanpa kata auf itu kata kerjanya itu sendiri. Kalau pakai auf itu biasanya diikuti kata benda karena emang itu kan preposition. Oke Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian lainnya yang juga lagi belajar bahasa Jerman. Bis nächstes Mal. Tschüss.